l'obiettivo della nostra fede. Nous sommes ici-bas, Siamo qui giù sulla terra, mais viendra un jour ma verrà un giorno où nous ne serons plus. in cui noi non saremo più. Les Écritures nous disent Le scritture ci dicono que le Mashiach, che il Mashiach sta tornando où irions-nous après? e noi dove andremo dopo? Les Écritures nous disent Le scritture ci dicono qu'un grand repas sera fait là. che una grande cena sarà organizzata là in alto. Mais as-tu ton invitation? Ma la domanda è se tu hai l'invito, Parce que questa pour cena. participer, Perché per partecipare il faut une invitation. serve un invito. Le Seigneur t'a donné cette invitation. Il Signore ti ha dato quell'invito, Mais pour répondre à l'invitation, ma per rispondere all'invito il faut nous préparer. bisogna prepararsi. Il faut avoir une préparation. Bisogna prepararsi. Et dans cette préparation, E in questa preparazione, beaucoup la refusent. e questa preparazione molti la rifiutano. Apocalypse 19. Apocalisse 19. Verset 6. Versetto 6. La préparation aux noces. La preparazione per le nozze. Les noces, c'est une fête. Le nozze sono una festa. Quand on parle de noces, Quando si parla di nozze, on voit le mariage d'un homme et d'une femme. si vede il matrimonio di un uomo e di una donna. Or, l'Église O la Chiesa est l'épouse de Christ. è la sposa di Cristo. Visiblement, je suis garçon, Visibilmente io sono un uomo, mais spirituellement, je suis l'épouse. ma spiritualmente io faccio parte della sposa. Et les noces, E le nozze c'est une fête. è una festa. Et pour rentrer dans cette fête-là, E per entrare in questa festa il faut être bien habillé, bisogna essere vestito bene, revêtu bisogna essere rivestito de robe blanche. di una veste bianca. Et sans cette robe blanche, E senza questa veste bianca personne ne pourra rentrer. nessuno potrà entrare. Et j'entendis comme une voix E, d'une foule nombreuse, et comme la voix des grandes eaux, et comme la voix des puissants tonnerres, disant Alléluia, parce que le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, a exaucé son règne. Réjouissons-nous et exaltons et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Poi udii la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore, nostro Dio Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sposa si è preparata. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est les actes de justice des saints. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Si je vous pose la question, Se io vi ponessi la domanda, si tout le monde veut aller au ciel, se tutti vogliono andare in cielo, tout le monde me dira oui. tutti direbbero sì, Mais pour rentrer au ciel, ma per andare in cielo, la Bible dit le scritture ci dicono, qu'il faut être revêtu de robe blanche. bisogna essere rivestito di una veste bianca. Mais pour être revêtu de robe blanche, Ma per essere vestito di questa veste bianca il y a une préparation. c'è una preparazione, Il y a un temps de préparation. c'è un tempo di Et preparazione. ce temps de préparation, E questo tempo di c'est preparazione la courte vie que le Seigneur nous donne sur la terre. è la breve vita che il Signore ci dà su questa terra. Et dans cette courte vie que le Seigneur nous prête, E in questa breve vita che il Signore ci presta, que en fais-tu?
che cosa ne fai? Essaies-tu de revêtir la robe blanche Stai provando a vestirti di veste bianca? ou veux-tu que ta robe soit toujours sale? Oppure vuoi sempre che la tua veste sia sporca? Pour que la robe soit blanche, Affinché la veste sia il faut bianca, se séparer. bisogna separarsi. Parce que la Bible dit Perché la Bibbia ci que dice, le fin lin blanc, le Per- fin lin, perché il lino fino ce sont la justice des saints. è la giustizia dei santi. Ce matin, Stamattina beaucoup sont morts. molti sono morti Toi, le Seigneur t'a prêté vie. e tu, il Signore, ti ha ancora prestato la vita. De cette vie, qu'en fais-tu? E di questa vita cosa ne stai facendo? Continueras-tu de vivre dans le péché Continuerai di vivere nel peccato ou accepteras-tu de recevoir l'invitation? oppure accetterai di ricevere l'invito? Matthieu 22. Matteo 22. La préparation aux noces de l'agneau. Preparazione per le nozze dell'agnello. Matthieu 22, premier verset. Matteo 22 dal versetto primo. Et Yahushua répondit, leur parlant de nouveau en parabole, disant: Le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fut des noces pour son fils. Il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres esclaves en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: Il regno dei cieli può essere paragonato ad un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: Dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei bue e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze. Au verset 5, on nous précise ici: Mais sans tenir compte de l'invitation, ils allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Il versetto 5 precisa: Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Le Père, dans son amour, Il Padre, nel suo amore, envoie sur la terre Yahushua. manda sulla terra Yehoshua, Gesù. Jean 3,16 nous dit Giovanni 3, versetto 16 ci dice que le Père a tant aimé le monde che il Padre ha così tanto amato il mondo qu'il a donné son Fils unique, che ha dato il suo unigenito afin figlio, que quiconque croit en lui affinché chiunque creda in lui ne périsse pas, non possa essere condannato, mais qu'il ait la vie éternelle. ma che abbia la vita eterna. Les noces, Le nozze c'est l'entrée à la vie éternelle. è l'ingresso nella vita eterna. Or, l'invitation a été donnée, Oh, l'invito è stato dato premièrement à Israël, primo a Israele, qui l'ont refusé. che hanno rifiutato, Parce que lorsque le maître a envoyé ses messagers, perché quando il maestro ha mandato i propri messaggeri, lui-même le Yahushua quand il était sur terre, lui stesso, Yoshua, Gesù, quando era sulla terra, ils n'ont pas cru en lui. non hanno creduto in lui, Ils n'ont pas voulu l'invitation. non hanno voluto del suo invito. Donc le maître a dit quoi? Quindi il maestro cosa ha detto? Comme vous avez refusé l'invitation, Ma visto che avete rifiutato l'invito, je vais inviter d'autres personnes. io inviterò altre persone. Mais avant d'inviter d'autres personnes, Ma prima di invitare altre on persone, nous dit que chacun è stato detto che ognuno vivait sa vie. faceva la propria vita, Avec des excuses. con delle scuse. Parce que l'être humain a toujours des excuses. Perché l'essere umano ha sempre delle scuse.
La préparation aux noces. La preparazione alle nozze. Tout est prêt. Ogni cosa è pronta. Nous n'avons rien à faire. Non abbiamo nulla a fare, Seulement s'habiller solamente et vestirsi venir se réjouir. e venire a rallegrarsi. Mais cette invitation, Ma in questo invito beaucoup la refusent. molti la rifiutano. Ici, dans Matthieu 22, E quindi qui nel capitolo 22 di Matteo quelques précisions ne sont pas données. alcune precisioni non ci sono date. Voilà pourquoi dans Luc 14, Ecco perché nel capitolo 14 que di nous allons Luca, prendre, che prendiamo, nous allons comprendre quelque chose. comprenderemo qualcosa in più. J'aime la parole du maître. Amo la parola del maestro. Au verset 15. A partire dal versetto 15. Mais un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces choses, lui dit: béni est celui qui mangera du pain dans le royaume d'Élohim. Mais il lui dit: un homme fut un grand souper, et il invita beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux invités: venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie, tiens-moi pour excuse. Et un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi en excuse. Et un autre dit: j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne peux venir. Oui. Vas-y. Uno degli servi, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite perché è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di bue e vado a provarli. Ti prego, scusami. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Vous voyez les excuses Quindi vedete le scuse de ne pas suivre le Seigneur. di non seguire il Signore. J'ai acheté un champ. Ho comprato un campo. Le monde nous attache. Il mondo ci aggancia, Parce que le champ ici, c'est le monde. perché il campo qui è il mondo. Un autre dit: j'ai acheté des bœufs. Un altro dice io ho comprato Le dei bien beni, matériel i beni materiali. empêche les gens d'aller aux noces. Impedisce le persone di andare alle nozze. Un autre dit: je viens de me marier. Un altro dice io mi sono appena Laisse-moi sposato, vivre un peu le mariage. lasciami approfittare un po' del Mais le mariage ne matrimonio. t'amènera pas aux noces. Ma il matrimonio non ti porterà alle nozze. Les excuses. Le scuse. La Bible dit La Bibbia dice que dans la fin des temps, il en sera comme au temps de Noé. che alla fine dei tempi sarà come ai tempi di Noè. Les gens Le chercheront à se persone marier. cercheranno a sposarsi. Alors que le déluge allait venir. Quando il diluvio stava arrivando. Le maître revient. Il maestro sta tornando. Chercher une église glorieuse. Cercare una chiesa Une gloriosa, église sans tache. una chiesa senza Une macchie, église qui s'est préparée una chiesa che si è dans preparata les larmes, nelle dans lacrime, les souffrances, nella sofferenza, en délaissant les choses du monde, lasciando le cose del en mondo, délaissant les choses qui nous empêchent de craindre le Seigneur. lasciando le cose che ci impediscono di temere il Signore. Mais parce que la plupart d'entre nous Ma perché molti di noi aimons la chair, amiamo le cose della carne, nous le pourrons ce jour-là. noi mancheremo quel giorno. La préparation aux noces de la La preparazione alle nozze dell'agnello. Je discutais ce matin avec un frère Stamattina stavo parlando con un fratello en disant, lorsque je me suis donné, du moins lorsque le Seigneur m'a pris, e dicendo quando il Signore mi ha preso, lorsqu'il s'est présenté à moi, quando si è presentato a me, il y avait beaucoup de jeunes. c'erano tanti giovani. Certains de ces jeunes-là
alcuni di quei giovani étaient bien avant moi dans le Seigneur. erano prima di me nel Signore. Certains, lorsqu'ils te regardaient, Alcuni quando ti guardavano pouvaient prophétiser sur toi ce que tu avais fait la veille. potevano profetizzare con precisione quello che avevi fatto il giorno prima. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là Ma oggi quei giovani chantent les musiques du monde. cantano le canzoni del mondo, Parce que le chemin est long. perché la strada è lunga. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, Il Signore ti chiama oggi, mais il n'est pas encore de retour. ma non è ancora tornato Et nous devons nous préparer à son retour. e ci dobbiamo preparare per il suo ritorno, Parce que la Bible dit, perché la Bibbia ci dice nul ne sait le jour ni l'heure. che nessuno sa né il giorno né l'ora, Mais soudainement, ma all'improvviso le son de la trompette il suono della tromba retentira. si farà sentire. Les morts, premièrement, I morti in Cristo prima sera enlevé. saranno rapiti Et nous, les vivants, e noi i viventi nous monterons à sa rencontre. saliremo al suo incontro. Deux qui seront dans un même lit, Due che erano nello stesso l'un letto, restera, uno rimarrà l'autre e partira. l'altro se ne andrà. L'enfant peut partir. Il bambino può partire Celui qui l'a enseigné l'enfant, c'est ses parents. e colui che ha insegnato ai bambini è il padre, e colui che ha insegnato Peut rester. può rimanere. La préparation aux noces de la vie. La preparazione alle nozze dell'agnello. Merci Saint-Esprit. Esther. Esther. Premier verset. Capitolo 1, versetto primo. Il arriva au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régna depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Il arriva en ce temps-là que le roi Assyrus était assis sur le trône royal de Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fut un festin. Tous les principaux princes de ses serviteurs, à l'armée de Perse et des Mèdes, des nobles et des chefs de province qui furent réunis en face de lui. Il montra la glorieuse richesse de son royaume et la splendeur de sa grande magnificence pendant de nombreux jours. Pendant 180 jours, quand ces jours furent achevés, le roi fut un festin pendant 7 jours. Dans la cour du jardin du palais royal, pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit, des étoffes blanches de coton fin, de lin de fin, et des étoffes violettes étaient attachées par le cordon de busie, et des poutres rouges et des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. De lits étaient d'or et d'argent et un pavé de porphyre, de marbre blanc et de perles et de marbre noir. On donna à boire à des vases d'or, des vases divers, et il y avait du vin royal en abondance, selon la force du roi. Selon le décret, on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les grands de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. La reine Vashti fut aussi un festin des femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Verset 10, je vais vous laisser lire d'abord ça, et ensuite on prend le verset 10. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia su 127 province, in quel tempo
Mentre il re Assuero sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, nel 3° anno del suo regno, fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi. Riunì l'esercito di Persia e di Media, i nobili e i governatori delle province e, per molti giorni, per 180 giorni, mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza. Quando questi giorni furono trascorsi, il regno fece un altro convito di 7 giorni nel cortile del giardino della regia, per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, residenza reale. Arazzi di cotone finissimo, bianchi e viola, stavano sospesi, mediante cordoni di bisso e di porpora, ad anelli d'argento e a colonne di marmo. C'erano divani d'oro e d'argento, sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco, di madreperla e di pietre nere. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme, e il vino alla corte era abbondante, grazie alla liberalità del re. Per ordine del re nessuno doveva essere forzato a bere. Infatti il re aveva ordinato a tutti i nobili della sua casa di lasciar fare a ciascuno secondo la propria volontà. Anche la regina Vasti fece un convito per le donne nella regia di re Assuero. Or, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Métouman, Bishta, Orbona, Bishta, Abagda, Zebdar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient en face du roi d'Assyrus, de faire venir en face de lui la reine Vashti, avec la couronne royale, pour faire voir sa beauté au peuple et aux princes, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir selon la parole du roi par la main des eunuques. Et le roi en fut très fâché, et sa colère s'enflamma au-dedans de lui. Il 7° giorno il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, ordinò a Meuman, a Bista, a Carbona, a Bicta, ad Abacta, a Zeta e a Carcas, i 7 eunuchi che servivano in presenza del re Assuero, che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale, per far vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza, perché era bella d'aspetto. Ma quando gli eunuchi riferivano l'ordine del re alla regina Vasti, lei rifiutò di venire. Il re ne fu irritatissimo e l'ira diventò in lui. Je disais tout à l'heure Stavo dicendo poco fa que la première invitation che il primo invito avait été donné à Israël. era stata data a Israele. Mais comme Israël avait refusé de venir, Ma come Israele ha rifiutato di venire a questo invito, selon Matthieu 22 et Luc 14, secondo Matteo 22 e Luca 14, le maître, le roi, il re a convié ha deciso di invitare tous ceux qui se trouvaient dans les rues, dans les ruelles. tutti quanti si trovavano per le strade, Toi et moi. tu e me. Ici, Qui, in questi passi, le roi d'Assyrus il re Assuero est l'image du Père. è l'immagine del padre. La reine Vashti La regina Vasti est l'image d'Israël. è l'immagine di Israele. De la même manière que le Père a invité Israël à venir à lui, Nello stesso modo che il padre ha invitato Israele a venire a lui ils ont refusé. e Israele ha rifiutato, Ici, la reine Vashti a refusé de se présenter devant son roi. qui la regina Vasti ha rifiutato di presentarsi davanti al suo re. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es enfant du Seigneur. Ecco per il motivo per il quale oggi tu sei figlio del Signore. Le reste, vous pourrez le lire à la maison. Nous sommes au verset 2. Il resto potrete leggerlo a casa, noi andiamo a capitolo 2 di Estere. Après ces choses,
quand la colère du roi d'Assyrus fut calmée, il se souvient de Vashti et de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Et les jeunes hommes qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des femmes, de jeunes filles vierges e belle de figure. Dopo queste cose, siamo al capitolo 2 di Ester. Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che lei aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Quelli che stavano al servizio del re dissero: si cerchino per il re delle ragazze vergini e di bell'aspetto. Il re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari. Questi Quand la reine, que le roi établisse des commissaires dans toutes ces provinces de son royaume, chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure de Suse, la capitale, dans la maison des femmes sous la main des Gaïs, unique du roi et gardien des femmes, qu'on leur donne des wangers, des wangers, et des wangouins. Et les jeunes filles qui plaira aux yeux du roi régnera à la place de Vashti. Aujourd'hui, on lit beaucoup. Parce que le peuple ne lit pas beaucoup. il re stabilisca in tutte le province del regno dei commissari. Questi radunino tutte le ragazze vergini e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui necessitano. E la giovane che piacerà al re diventerà regina al posto di Vasti. Le choix. La scelta. Tu es le choix. Tu sei la scelta. Tu es beau et belle de taille. Tu sei bello e bella di aspetto. L'épouse du roi est belle de figure et de taille. La sposa del re è bella di volto e di aspetto. La reine Vashti a été destituée de sa royauté. La regina Vasti è stata spogliata della sua realtà. Et le Seigneur cherche une autre épouse. E il Signore cerca un'altra sposa. Et il te pose la question ce matin, veux-tu être son épouse? E ti fa la domanda stamattina se tu vuoi essere quella sposa. La préparation aux noces. La preparazione alle nozze. Nous ne pouvons pas nous présenter devant le roi Noi non potremo presentarci davanti al re sans la préparation. senza la preparazione. Savez-vous combien de temps Esther, parce que c'est Esther qui a été choisie pour aller devant le roi, savez-vous combien de temps Esther a pris pour sa Quanto préparation? tempo Esther ha preso per la propria preparazione? Parce que pour se présenter devant le roi, Perché per poter presentarsi davanti al il re fallait que le roi t'appelle. bisognava che il re ti chiami. Donc si tu es chrétien, ce n'est pas par ta propre volonté. Quindi se sei cristiano non è per la tua stessa C'est volontà, parce que le Père t'a appelé. è perché il Padre ti ha chiamato. Je disais hier Ieri stavo dicendo que Paul disait que c'est par révélation que je connais le Seigneur. che Paolo diceva che è per rivelazione che io conosco il Nous ne Signore. suivons pas le Seigneur par nous-mêmes. Noi non seguiamo il Signore da noi stessi, Parce que si c'est par nous-mêmes que nous suivons le Seigneur, perché se è da noi stessi che seguiamo il Signore, c'est normal que nous ne tenons pas ferme. è normale che noi non riusciamo a rimanere Mais fermi. s'il s'est révélé réellement à toi, Ma quando Lui si è rivelato en veramente tant a te, qu'époux, in quanto sposo, tu ne pourras pas le tromper. non potrai tradirlo. Nous le trompons comment? Come è che noi lo tradiamo? En pratiquant le péché. Praticando il peccato. À chaque fois que tu pêches, tu trompes ton mari. Tutte le volte che pecchi, tu tradisci tuo marito. Et je répète que nous sommes l'épouse de Christ. E ripeto che noi siamo la sposa di Mashiach. Qui a déjà vu Christ? Chi ha già visto Cristo? Mais il revient pour que nous le voyions tel qu'il est.
ma lui torna affinché noi lo possiamo vederlo così com'è. Mais on me dit que nul ne peut voir le Père. Ma è scritto che nessuno può vedere il Padre e vivere. Parce que pour se présenter devant le roi, Perché per ce n'était pas tout presentarsi le monde davanti qui y al allait. re non era chiunque che poteva farlo. Les princes que j'ai nommés ici, I principi che sono stati nominati qui ils étaient au nombre de 7. erano in 7. Dans le trône du Père, Nel trono del Padre on nous dit qu'il y a 7 anges. è scritto che ci sono 7 angeli, Vous voyez pas les similitudes? quindi c'è una similitudine. Et pour que la reine aille vers le roi, E affinché la regina vada verso il re, il faut que le Père l'appelle. bisogna che il Padre la chiami. Ton invitation, l'as-tu toujours? Il tuo invito ce l'hai ancora? L'as-tu toujours? Ce l'hai sempre? Combien de temps es-tu? Où marches-tu? Où essayes-tu? Quanto tempo cammini o stai provando a camminare? Il y a un roi, il y a un président en Italie? Non, Oui. on n'entend jamais parler de lui. On parle souvent du Premier ministro. Premier ministre. Hein. Imagine-toi Quindi prova a immaginare que tu as une invitation spéciale du Premier ministre. che tu ricevi un invito speciale del primo ministro Cette lettre-là, e quindi quell'invito, quella lettera di invito, partout où tu vas aller, ovunque tu vai, tu l'auras sur toi. tu ce l'avrai con te. Et si tu roules vite, par exemple, sur la route, E se stai andando ad alta velocità et que la per la police strada t'arrête, e che la polizia ti ferma, tu vas leur montrer ta lettre. tu tirai fuori la lettera e la Je dois aller voir le Premier e ministre. tu dici devo andare a vedere il primo ministro Et ils vont certainement te escorter. e sicuramente ti scorteranno. Mais là, c'est le roi des rois qui t'invite. Ma in questo contesto è il re dei re che ti invita. Lorsque les démons viennent te voir, Quando i demoni vengono da il te, faut leur montrer l'invitation du maître. tu le devi mostrare l'invito. Je dois aller vers le ciel. Tu dici devo andare in cielo. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Non hai nessun potere su di me. 12 mois, il a fallu à Esther pour la préparation. Ci sono voluti 12 mesi a Ester per prepararsi per potersi presentare davanti 12 a me. mois, c'est le chiffre du fondement. 12 è il numero del fondamento. Donc pour aller à l'invitation, pour répondre à l'invitation, Quindi per rispondere all'invito il faut être fondé en le Mashiach. devi essere fondato in Mashiach. Parce que si tu n'es pas fondé, Perché se tu non sei fondato in tu Cristo, seras de tout vent de tempête, tu vas Perché- être ballonné. sarai ballottato da ogni vento di dottrina. Tu seras ni chaud ni froid. Et le Seigneur dit que si tu es tiède, je te vomirai. Non sarai né caldo né freddo e il Signore dice se tu sei tiepido io ti vomiterò. Parce qu'un jour, tu vas être tout feu, tout flamme. Perché ci saranno i giorni in cui tu sarai tutto Et infuocato. là, dès que tu vas avoir un petit moment de faiblesse, E quando avrai un piccolo momento di tu debolezza, vas mettre le Seigneur de côté. tu metterai il Signore da Tu ne parte. vas plus l'aimer. Non lo amerai Seigneur, più. je souffre à cause de toi. Signore, io sto soffrendo per colpa Seigneur, j'ai tua. mes enfants, c'est difficile pour moi d'aller à l'assemblée. Signore, io ho i miei figli non riesco ad andare Je n'ai plus le all'assemblea. temps pour prier, Seigneur. Signore, non ho il tempo per Parce que pregare. le mari ou la femme que tu m'as donné, il me Perché, brise. perché l'uomo o la donna che mi hai dato mi stanca. Mais l'appel, c'est personnel. Ma la chiamata è Ton personale. invitation, c'est personnel. L'invito è individuale. Lorsque je te donne une invitation, l'invité ne doit pas inviter. Quando ti do l'invito non devi portare l'invito a invitare altre Parce que celui persone. qui est invité à un mariage et qui vient avec un autre invité, Perché colui che viene a un matrimonio avendo invitato un altro, où c'est qui va s'asseoir parce que le nombre de places sont limitées. dove è che si siederà perché il numero di posti sono limitati. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. La vita cristiana è una vita personale. La préparation. La preparazione alle nozze. « 12 mois durant lequel elle se prépare dans le secret. »
12 mesi durante i quali si preparava nel segreto, sans pour autant voir l'image du roi. senza neanche aver visto il volto del re. C'est difficile, È difficile, mais c'est possible. ma è possibile. On nous dit que rien n'est impossible à Yeshua. È scritto che nulla è impossibile al Signore. Es-tu prête à souffrir, ma soeur? Ma sei pronta a soffrire, sorella? Hmm? Le Seigneur te pose la question ce matin, qu'est-ce qui t'empêche Il Signore ti fa la domanda stamattina: cosa ti de impedisce réellement me suivre? di realmente seguirmi? Il a envoyé l'invitation. Il Signore ha dato l'invito. Tout est prêt. Tutto è pronto. La nourriture est là. Il cibo c'è. Les tables sont là. Le tavole sono apparecchiate. Tout est prêt. Ogni cosa è pronta. Mais Vashti n'a pas voulu venir. Ma Vasti non ha voluto venire. Israël n'a pas voulu venir. Israele non ha voluto venire. Une sœur témoignait récemment Una sorella testimoniava recentemente qu'elle a eu une conversation avec le père. che ha avuto un dialogo con il padre. Vous pouvez suivre son témoignage sur TV de Vie. C'è la sua testimonianza sul canale YouTube Et TV. quelque chose qui m'avait plu en elle, c'était E la cosa che mi era piaciuta in lei, qu'on n'a rien à faire. e lei diceva: non abbiamo nulla a che Parce que fare, tout est préparé. perché tutto è Il faut pronto, simplement l'adorer. e semplicemente adorarlo, Se préparer tous les jours, prepararsi tutti i giorni, personnellement. personalmente. Mais la fête, c'est pas notre problème, c'est le père a déjà tout fait. La festa ci ha pensato tutto lui. Il y a plus de 2000 ans, il est mort, tu n'étais même pas né. Più di 2000 anni fa Cristo è morto alla croce, non eravamo neanche nati. On te demande même pas de venir arranger la salle. Nessuno ti chiede neanche di venire a sistemare la stanza. On te dit simplement c'est toi qui dois te préparer. Sei tu che ti devi preparare. Enlever les choses qui sont mauvaises. Togliere le cose che sono sbagliate. Vous savez, Sapete? le souverain sacrificateur Élia Il sommo sacerdote Elia nous disait qu'il se présentait devant l'ange de l'Éternel. diceva che si presentava davanti all'angelo dell'Eterno. Et Satan se présentait aussi devant lui. E anche Satana si presentava davanti all'angelo dell'Eterno. Et on nous disait que Satan l'accusait. E Satana lo stava accusando. Et l'ange dit, enlevez-lui ses vêtements sales E l'angelo dell'Eterno disse: toglieteli i suoi vestiti et sporchi revêtez-lui des vêtements de fête. e metteteli dei vestiti di festa. Les vêtements de fête, Le vestiti di festa ce sont la justice des saints. è la giustizia dei santi. Quand tu es revêtu de la justice, Quando sei rivestito della Satan ne peut giustizia, pas mettre sa main sur toi. Satana non può mettere la sua mano. Le seul droit qu'il a sur toi, Satan, L'unico diritto che Satana ha su c'est te quand tu as des vêtements sales. è quando tu hai dei vestiti La sporchi. saleté, Lo sporco c'est le péché. è il peccato, C'est la froideur. è la tiepidezza, C'est tout ce que tu caches è tutto quello che nascondi dans les ténèbres. nelle tenebre. Mais pourtant, devant les gens, Ma davanti alle persone tu parais quelqu'un de bien habillé. tu appari essere una persona vestita bene. Il ne faut plus perdre ton invitation. Non perdere più il tuo invito. Il faut la conserver joyeusement. Devi conservarla con gelosia. Pour les femmes qui ont déjà accouché, Per le donne che hanno già partorito, souvenez-vous lorsque vous étiez enceinte, ricordatevi quando eravate incinti. vous protégez votre bébé dans le ventre. Voi proteggevate i Pour vostri pas qu'il y ait un bambini coup, pour pas que vous protégez l'enfant. affinché non succeda nulla di colpo, di Il faut pericoloso. préserver ce que nous avons reçu. Quindi dobbiamo preservare quello che abbiamo ricevuto. Tous, unanimement, refusez l'invitation. Tutti insieme
hanno rifiutato niente à cause des soucis du monde. a causa delle preoccupazioni del mondo. Je n'ai pas d'argent, Seigneur, je ne peux plus te louer, laisse-moi. Signore, non ho più i soldi, non posso più lodarti, quindi lasciami. Je dois me corrompre pour avoir de l'argent. Signore, mi devo corrompere per avere i Je soldi. n'ai pas le temps de t'adorer. Non ho il tempo per adorarti. Seigneur, j'ai les enfants, je ne peux pas passer du temps dans la prière. Signore, ho i figli, non posso passare del tempo nella preghiera. Seigneur, je travaille tout le temps, je n'ai pas le temps. Signore, io lavoro tutto il tempo, non ho il tempo. Seigneur, je dois m'occuper de ma femme. Signore, mi devo occupare di mia moglie. Seigneur dit ok. E il Signore dice, d'accordo, Mais le jour où il reviendra, tu ne ma mentiras pas. il giorno in cui lui tornerà, non Parce que tu n'étais pas préparé individuellement. perché non ti sei preparata. Des excuses et des excuses. Le scuse e le scuse. Je disais hier Ieri dicevo que lorsque le Seigneur m'avait touché, che quando il Signore mi aveva il ne m'a chiamato, pas touché dans un programme de réveil. il Signore non mi aveva toccato in un programma di risveglio, in un raduno. Il m'a touché en prison. Mi ha toccato, ero in prigione. Un mois auparavant, Un mese prima je vous ai rencontré comment j'ai rencontré mon épouse. vi ho raccontato come avevo conosciuto mia moglie. Et pendant un mois, elle me prêchait l'évangile. E durante un mese lei mi presentava il Mais tu Vangelo. sais, pour que le Seigneur te touche, Ma sai perché affinché il Signore ti tocca c'est une affaire personnelle. è un affare personale. Ce n'est pas dans la foule. Non è nella folla. Même si tu es dans la foule, Anche se sei nella folla, mais toi-même, c'est lui et toi. è sempre un affare individuale. Et dans cette prison, E in quella prigione, qui ero, après avoir lu une lettre de celle qui est devenue ma femme, dopo aver letto una lettera di quella donna che è diventata poi mia moglie, je me souviens, j'étais devant la cellule, devant les barreaux. io mi ricordo ero davanti alle sbarre, Je fumais mon joint, io stavo fumando la marijuana, je lisais sa lettre, io leggevo la sua lettera, les larmes ont commencé à couler. le lacrime hanno cominciato a Et il a commencé à dire, si tu existes, Et on révèle-toi à moi. e ho cominciato a dire se davvero esisti rivelati a me. Il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Ci sono delle preghiere che non devi fare. Si tu n'es pas prêt, ne fais pas ces Se non sei prières. pronto non farle. Parce que le Seigneur attend simplement que tu lui demandes. Perché il Signore aspetta solo che tu gli fai quella Cette richiesta. soirée, E quella sera une lumière resplendissante dans la cellule. una luce risplendente nella cella. J'ai commencé à pleurer tout seul. Mi sono messo a piangere. Parce que j'avais fait la rencontre. Perché avevo incontrato il Lorsque je Signore. suis sorti de là, Quando sono uscito da lì, je vous disais hier que je vendais la drogue. io vi dicevo ieri che io vendevo la droga Et que c'était ma vie. e che quella era la mia vita. Et c'était mes revenus. E quelli erano anche i miei redditi. J'ai dit à mon collaborateur, Ho detto al mio collaboratore, j'arrête. io smetto tutto. Il m'a dit pourquoi. E lui mi ha chiesto perché. J'ai déjà rencontré quelqu'un. E io gli ho risposto, ho incontrato Il m'a dit une qualcuno. femme. E lui ha detto, una donna. J'ai dit c'est moi la femme. E io gli ho risposto, sono io la donna. Parce que j'ai rencontré mon époux. E perché ho incontrato il mio sposo. Mais vous savez, Ma j'étais hypocrite. ero ipocrita. Parce qu'on peut s'approcher du maître, Perché possiamo avvicinarci al mais maestro, ne pas laisser ma, les no- charges que nous avons. ma non lasciare i pesi che abbiamo. Le Seigneur me dit pour toi que l'anneau qui est accroché à ton cou, il le coupe. Nous pouvons marcher avec le maître, Possiamo camminare con il maestro, mais être attachés à des choses du passé. ma essere legati alle cose del Et passato. pendant deux années, 1 année et demie, 2 ans, E durante un anno o 2 anni je fumais. io fumavo, Parce que c'était ma vie. perché quella era la mia vita. En anglais, on dit souvent, ou je In dis, inglese si dice smoke and love. che J'aime fumer. mi piace fumare. Et c'était mon slogan. E quello era il mio slogan. Je fumais plus de 20 joints dans la journée. Io fumavo più di 20. C'était pas la cigarette que je fumais. Non era la sigaretta. À l'époque,
erano le canne. On avait des petits paquets de cigarettes de 10. C'erano dei pacchi di sigaretta di 10 On achetait à 2 euros. che compravamo a 2 euro. J'achetais ça, Io compravo 2 quella, paquets, 2, je roulais les 20 joints e poi mi arrotolavo et je mettais ça dans le paquet. e mettevo quello nel pacco. Et il fallait que les 2 paquets finissent dans 24 heures. E i 2 pacchi dovevano finire in 24 Parfois ore. même quand je dormais, E durante anche quando io dormivo j'avais le joint dans ma bouche. avevo anche la canna nella Je partais à l'assemblée le dimanche. Io andavo all'assemblea la domenica. Les prédicateurs prêchaient. I predicatori predicavano, Mais de temps en temps, je sortais pour fumer mon ma joint. ogni tanto io uscivo a fumare la mia canna. Il me dit, tu es un hypocrite. Il Signore mi ha detto, tu sei un ipocrita. Je dis, je suis un hypocrite, aide-moi. Allora gli ho detto, io sono ipocrita, aiutami, Parce que de moi-même, je ne peux pas. perché di me stesso io non ce la faccio. La préparation. La preparazione. Nous avons besoin de lui. Noi abbiamo bisogno di De Lui. toi tout seul, tu ne peux pas abandonner ton péché. Da te stesso non puoi abbandonare Tu il n'es tuo pas peccato. plus fort que le diable. Non sei più forte del diavolo. Mais celui qui a écrasé à Golgotha, Ma colui che l'ha schiacciato a lui Golgotha, a la capacité de pouvoir t'aider. lui ha il potere di poterti aiutare. Plus tu vas lui faire confiance, Più li farai ti fiderai plus di il va lui, se lever. più si alzerà Et per te. lorsqu'il sera élevé, E quando sarà l'autre innalzato, va devenir plus petit. e il diavolo diventerà sempre più Et il piccolo va fuir. e scapperà. Et lorsque je fais cet acte avec lui, E quando ho fatto questa je vous quest'atto assure con lui, que en une semaine, io vi assicuro che in una settimana le joint là, tutto quello che fumavo prima, même l'odeur m'écœurait. anche l'odore mi dava fastidio. Une semaine, Una settimana. alors que je fumais depuis que j'avais... Invece io fumavo da quando avevo 14 anni. La vie chrétienne La vita cristiana est une vie solitaire. è una vita solitaria. J'étais beaucoup connu. Ero molto conosciuto. Les gens me connaissaient sans même m'avoir vu. La gente mi conosceva senza neanche avermi visto. Parce que la réputation que j'avais, Perché la reputazione che avevo, les gens entendaient parler de ça. la gente sentiva parlare di me. Lorsque j'ai rencontré mon épouse, Quando ho conosciuto mia moglie, elle avait déjà entendu parler de moi, lei aveva già sentito parlare mais di sans me, me connaître et m'avoir vu. ma senza neanche avermi né visto né conosciuto. Aujourd'hui, Oggi je n'ai pas d'amis. non ho amici. Tous les amis que j'avais dans le monde, Tutti gli amici che avevo prima nel mondo j'en ai gardé 0. sono rimasti zero, Parce que ça a été coupé. perché tutti i legami sono stati Je ne dis interrotti. pas que tous sont mauvais, Non dico che tutti sono cattivi, che tutti mais sono je dis sbagliati, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. ma quello che dico è che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Il faut savoir avec qui être. Devi sapere con chi camminare, Donc je suis seul. quindi sono da solo. Je marche seul. Io cammino da solo. Mon meilleur ami, c'est le Seigneur. Il mio migliore amico è il Signore. Et si tu veux avancer pour aller vers les noces, E se vuoi avanzare per andare verso le nozze, marche avec lui. cammina con lui. C'est ton seul ami. È il tuo unico amico. Il passe avant ton époux. Lui passa prima del tuo Il sposo, passe avant tes enfants. prima dei tuoi figli, Il passe avant ta femme. prima di tua moglie, Il passe avant ton travail. prima del tuo lavoro. Amen. Qui va aller aux noces? Chi vuole andare alle nozze? Qui est sûr que lorsque le Seigneur, la trompette sonne, il montera aux noces? Chi è sicuro che quando la tromba suonerà salirà per le nozze? Parce que c'est la question qu'il faut poser. Par la foi, mais nous connaissons. Tu comprends ce que je veux dire? Par la foi, nous voulons montrer. Per Par fede, la foi, mais nous connaissons. dice sì, per Nous fede savons va les bene, difficultés que nous ma ci vivons dans le conosciamo secret qui e nous empêchent de e pouvoir sappiamo le répondre à difficoltà l'invitation des noces.
che viviamo nel segreto che ci impediscono di rispondere all'invito delle nozze. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle encore aujourd'hui. Ecco per questo che il Signore ci richiama ancora oggi, Pour ne pas louper les noces. affinché nessuno manchi le nozze. Roberto, Roberto, ah, le Seigneur me dit encore que ta bouche, du miel coule dedans. che il miele, il Signore mi dice ancora che On se tient au courant. nella tua bocca il miele, Oui, mais n'oublie pas ce que le Seigneur te dit. De ta bouche, le miel coule dedans. quindi nella tua bocca esce del miele. De la même manière que Jean-Baptiste réparait le chemin du Maître, Nello stesso modo con il quale Giovanni Battista preparò la via del Signore, è così che il Signore ti manda. la préparation aux noces. La preparazione alle nozze. Le Maître revient bientôt. Il Maestro sta tornando. Allons-nous continuer à ne pas répondre à l'appel? Continueremo a non rispondere alla chiamata, Allons-nous continuer à prétexter des excuses continueremo a dare delle scuse alors qu'il nous donne encore la grâce de pouvoir entendre cela? quando ci dà ancora la grazia di poter sentire queste cose. C'est pas facile, mais c'est possible. Non è facile, ma è possibile. C'est pas facile, mais c'est possible. Non è facile, ma è possibile. Esther s'est frottée. Esther si lavava, Elle s'est lavée si puliva, si lavava pour être propre. per essere pulita. Non pas qu'elle n'était pas propre en tant qu'hygiène féminine, Non che non era pulita in quanto igiene femminile, mais pour se présenter devant le roi, il fallait être bien propre. ma per presentarsi davanti al re doveva Avec essere des pulita, aromates, con degli aromati, avec de l'huile d'olive, con dell'olio d'oliva, qui est l'image du Saint-Esprit. che è l'immagine dello Spirito Santo. Il faut que nous puissions marcher avec l'Esprit Saint. Bisogna che noi possiamo camminare con lo Spirito Santo, Parce que sans l'Esprit Saint, perché senza lo Spirito Santo nous ne comprendrons pas comment marcher. non comprenderemo come camminare. Amen. Les noces. Le nozze. Ça va, mon frère? Tutto bene, fratello? Je te vois illuminé. Ti vedo tutto illuminato, Une grande joie familiale. come una gioia familiare. C'était pas le cas hier. Non era così Je vois ieri. aussi hein, que Io qua stesso ieri era tutto un po' scuro, c'era una sorta di oscurità. ce n'est que le Seigneur qui peut È solo il Signore che può faire témoigner des sœurs comme ça. fare testimoniare delle sorelle come Demander pardon à sa famille publiquement che chiede perdono alla propria famiglia pubblicamente pour le mal qu'elle aura pu leur faire. per il male che ha potuto recare a loro. Ce n'est que le Seigneur qui peut È solo il Signore che può délivrer tel qu'il a pu le faire hier. liberare come l'ha fatto ieri. Nous ne sommes rien. Noi non siamo nulla, Des serviteurs inutiles. siamo solo dei servi inutili. Lui seul fait. Solo Lui può fare queste cose. Nous sommes ces serviteurs qui ont été lapidés par les convives. Noi siamo i Suoi servi che sono stati lapidati da quelli che non hanno risposto alla chiamata. Parce que lorsque nous lisons dans Matthieu 22, Perché dans quando Luc 14, leggiamo in Matteo 22 e in Luca 14 les esclaves qui ont été envoyés gli par le maître, schiavi che sono stati mandati dal ils maestro ont été lapidés, sono stati lapidati, ils ont été tués, sono stati uccisi, alors que leur rôle à eux, invece che il loro ruolo
c'était d'apporter l'invitation. era di portare l'invito agli altri. Et si nous retournons dans Matthieu 22, E se noi torniamo in Matteo 22, au verset 5, a partire dal versetto 5, mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son trafic, et les autres se saisirent de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les convives n'y étaient pas dignes. Alors donc, allez donc dans les carrefours, les chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et ces esclaves allèrent dans les champs, dans les chemins, et rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvèrent, méchants et bons. Et les noces se remplirent des gens qui étaient à table. Et le roi était entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de fête, d'habit de noces. Et il lui dit, compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le les pieds et les mains, emportez-les et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Et là seront les pleurs, les grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. dal versetto 5. Ma quelli non curandosene, se ne andarono chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito delle nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza aver un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai suoi servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà pianto e stridore di denti, poiché molti sono chiamati ma pochi sono eletti. Amen. Il lui dit, allez dans les carrefours. E quindi gli dice, andate per le strade, Prenez les gens, prendete le persone che trovate, les méchants, i cattivi, les boiteux, i zoppi, les aveugles, i ciechi, tous ceux qui vivent une mauvaise vie. tutti quelli che vivono delle vite cattive, chiamateli. L'invitation avait été donnée. L'invito era stato dato. Avant de venir en Christ, Prima di venire in Cristo, comment étais-tu? come eri? Méchant, Eri cattivo, aimant les hommes, amante degli allant de femme en uomini, femme, andando di donne in donne, voleur, ladro, menteur, bugiardo, assassin peut-être. assassino, Mais le Seigneur omicidio. t'a appelé. Ma il Signore ti ha chiamato. Il n'a pas tenu compte de ta vie. Il Signore non ha tenuto conto della tua vita. Il t'a appelé à venir vers lui, Ti ha chiamato a venire verso di Lui, à manger les noces, a mangiare alle nozze con à Lui, te préparer pour les noces, a prepararti per le nozze, à être attablé avec lui. a essere a tavola con Lui per le Et nozze. tu sais ce qui se passera ce jour-là? E sai cosa succederà quel giorno? Apocalypse lui dit qu'il te donnera un nom nouveau. Apocalisse dice che ti darà un nome nuovo. Il
te donnera le droit de manger de l'arbre du fruit. E che ti darà il diritto di mangiare dell'albero della vita. Tu n'es pas n'importe qui. Non sei chiunque. Tu n'es pas n'importe qui. Non sei chiunque. On nous dit là qu'un homme était attablé là-bas. E quindi c'era un uomo seduto a tavola, Mais il n'était pas revêtu d'habit de fête. ma non aveva l'abito delle nozze. Or, pour aller là-haut, Invece per andare là in alto il faut être revêtu. bisogna avere l'abito delle Le nozze. Seigneur le regarde, mais comment es-tu rentré ici, toi? E il Signore lo guarda e dice: ma come sei entrato qui? Alors, vous allez peut-être me poser la question, mais comment est-il rentré? E allora la domanda che mi farete è: come mai lui è entrato? C'est une image que le Seigneur veut nous donner. E quindi io vi spiego che è un'immagine che il Signore ci vuole Simplement pour dare, nous dire qu'il n'y aura pas de fraudeur là-haut. semplicemente per farvi vedere che non ci può essere truffe là Personne ne alto. pourra aller là-haut avec sa mauvaise vie. Nessuno potrà andare là in alto con la sua C'est vita ici-bas qu'il faut sporca. préparer ça. È qui giù che bisogna C'est ici-bas prepararsi. qu'il faut enlever les mauvaises choses. È qui giù che bisogna togliere le cose cattive. Là-haut, j'irai là-bas. Là in alto andrò nella presenza del Padre. Le cœur pur, Il cuore puro, la robe con una veste bianca, les yeux levés. con gli occhi innalzati verso i cieli. J'irai là-bas, au ciel, là-bas. Le cœur pur, la robe blanche, les yeux levés vers le ciel. Mi devo preparare, devo santificare, mi devo consacrare, voglio essere rapito, mi devo preparare, devo santificare, mi devo consacrare, voglio essere rapito. Personne n'ira là-haut sans la préparation. Nessuno andrà là in alto senza la Personne n'ira là-haut preparazione. sans la robe blanche. Nessuno andrà alle nozze senza la veste bianca. C'est ici-bas qu'il faut le faire. È qui giù che bisogna prepararsi. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle encore Oggi il Signore ti richiama ancora de te préparer. di prepararti, Même si c'est dans les larmes. anche se piangendo. Il dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Le Seigneur a appelé beaucoup de monde. Lui dice: ho chiamato tante persone, ci sono molti chiamati, Mais selon Matthieu 14, 13. e secondo Matteo Là où on nous 13, parle des paraboles des terrains. quando si parla della parabola dei terreni, Tu peux être une bonne terre. questa è una buona terra, Mais dans cette bonne terre poussent des écailles, des épines ma in questa buona terra qui empêchent cette bonne terre de pouvoir produire des bons fruits. nascono delle spine che impediscono questa buona terra di produrre dei frutti. Tu peux être gentil, Puoi essere una persona molto mais gentile, la gentillesse ne fera pas aller au ciel. ma la gentilezza non ti farà entrare Tu nel peux faire cielo. le bien autour de toi, Tu puoi fare il bene intorno a te, mais ça ne t'emmènera pas au ciel. ma non è quello che ti porterà in cielo. Il faut que la terre que tu es Bisogna che la terra che tu sei soit une bonne terre. sia una buona terra. Comme ça, lorsque le Seigneur mettra sa graine en toi, Così quando il Signore metterà il suo rien seme ne in te, l'empêchera de pouvoir produire des bons fruits. nulla impediscerà quel seme di produrre buoni frutti. Il y a beaucoup d'appelés, Ci sono molti chiamati, mais il y a
peu d'élus. ma ci sono pochi eletti. Tout le monde est appelé à aller au ciel. Tutti sono chiamati ad andare in C'est une cielo. invitation collective. È un invito collettivo, Mais peu parviennent à y rentrer. ma solo in pochi riescono ad entrarci. Vous savez, lorsque le Seigneur a guéri les 10 lépreux, Quando il Signore ha guarito i 10 leprosi, 10 lépreux, 10 reçu la guérison, hanno ricevuto la guarigione, la la purification, purificazione. combien sont-ils revenus vers le maître? In quanti sono tornati verso il Maestro? Voilà. Uno solo. Une seule personne sur les 10. Una sola persona su 10. Cela nous montre que c'est une minorité de personnes qui ira là-haut. Quello ci mostra che solo una minorità di persone Fais tout ton andranno lassù. possible pour que tu fasses partie de cette minorité. Allora fai tutto il tuo possibile per far parte di quella minorità di persone. Moi, je vais aller là. Io Je ci veux me voglio, réjouir pendant l'éternité avec mon époux. io ci voglio andare lassù, mi voglio rallegrare per Si tu vas l'eternità aller en con il bas, mio c'est ton sposo. problème. Se tu te ne puoi andare Tu ne diras sotto, pas ce hai il tuo jour-là, je n'ai problema. jamais entendu parler de toi. Ma non potrai dire quel giorno io non ho mai sentito parlare Parce di que te, tes oreilles ont entendu parler de cette fête. perché le tue orecchie hanno sentito parlare di quella festa. On aimait les fêtes avant. Ah, prima ci piacevano le feste. Tout le monde aimait les fêtes avant. Prima tutti amavano le feste, On aimait bien les fêtes, les boîtes de nuit. ci piacevano le feste. Moi, je sortais les discothèques. vendredis, samedi, dimanche. Io uscivo il venerdì, sabato e domenica. On appelait ça le VSD. Si chiamava Vendredi, samedi, dimanche. i VSD. Si Qu'est-ce que tu fais le chiamava. VSD? Cosa fai i VSD? On partait en soirée. Andavamo in serate Le matin, on partait en after, ce qu'on appelait en after. e la mattina andavamo agli after, cioè dopo sera, perché vendevamo anche alle persone. Maintenant, on te parle d'une fête où tu vas te réjouir pendant l'éternité. E qui invece ti stiamo parlando di una festa in cui ti rallegrerai per l'eternità, Faut pas louper ça. non mancarla. Tu aimes les pommes, les fraises, les mangues? Ti piacciono i frutti, le mele, fragole, Tu as déjà mangé une mangue, une pomme céleste? e pensa che mangerai una mela celeste. Tu aimes le raisin? Parce qu'en Italie, on aime bien les raisins ici. L'uva. Se ti piace l'uva, visto che a noi italiani piace Tu l'uva, as déjà mangé un raisin céleste? tu hai già mangiato un'uva celeste? On nous dit que nous serviteurs serons ceux qui nous ont précédés. On nous dit que nous serviteurs seront ceux qui nous ont précédés. Quindi quelli che ci serviranno saranno quelli che ci hanno preceduti. Ça veut dire qu'Abraham va venir et va te servir. Cioè Abramo verrà a servirti. Les anges seront là pour nous servir. Gli angeli saranno lì a On servirti. entend parler de Daniel. Noi sentiamo parlare di Daniele. Imagine-toi Daniel dans sa majestueux. Immaginiamo Daniele nella sua maestà, viene a servirti dei frutti. Toi qui n'étais rien. Tu che non eri nulla. Toi qui étais celui-là ou celle-là qu'on écrasait. Tu che eri quella persona sui quali tutti Et le camminavano. Seigneur te donne de la valeur. Il Signore ti dà un valore. Toi qui étais méprisé. Tu che eri una persona disprezzata. Toi qui a été violé à plusieurs reprises. Tu che sei stato stuprato tante volte. Toi qu'on a tapé pendant que tu étais jeune. Tu che le persone hanno bastonato quando eri Le giovane. Seigneur t'appelle et te restaure. Il Signore ti chiama e ti restaura. Tu es devenu quelqu'un. E tu sei diventato Et lorsque qualcuno. tu marches auprès de ton époux, E quando tu cammini davanti al tuo ta sposo, robe blanche, oh my la tua God. veste Tu bianca, marches comme ça à la vie. la tua veste bianca, Avec les anges. con gli angeli che sono intorno a te che ti accompagnano, Tu es devenu quelqu'un. tu sei diventato qualcuno. Quand on parle de toi, Quando tutti parlano on di dit te, voici l'épouse du maître. si dice ecco la sposa del Celui qui a maestro, la valeur. colui che ha il Oh valore. mes amis, ne perds pas ce jour-là. Non perdere quel giorno, Là où tu vas retrouver ton rang. dove tu troverai davvero la tua posizione. Si
tu es là, c'est que le maître ne t'a pas oublié. Se tu sei qui è perché il maestro non ti ha Quand je dimenticato. pense à ça, Quando penso a questo, je me dis non, il faut que je tienne ferme. dico devo rimanere Parce que le chemin est long. perché la strada è lunga, On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. perché nessuno sa quando tornerà, Mais il faut tenir. ma bisogna rimanere fermo. Des collègues vont, hein, des compagnons vont être abattus. Ma perché i nostri compagni possono essere stanchi, On va essayer de les relever. proveremo a rialzarli, Mais en même temps, on doit aussi nous se préparer. ma anche noi stessi dobbiamo prepararci. Oh oui. Je vois beaucoup de souffrances liées à l'enfance. Io vedo qua tante sofferenze legate all'infanzia, le persone che hanno sofferto Des gens molto, qui ont été méprisés. delle persone che sono state disprezzate, Des gens qui pensaient qu'ils n'allaient jamais arriver. le persone che pensavano che non arriveranno mai. Mais le Seigneur avait sa main depuis longtemps. E il Signore aveva già la sua mano su di loro, Malgré les souffrances, nonostante le sofferenze, malgré les mépris, nonostante i disprezzi, malgré les insultes. nonostante gli insulti. Lorsque le Seigneur tient quelqu'un dans sa Quando main, il Signore tiene una il tient persona le nella sua mano, monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Oh, le Seigneur t'avait dans sa main. il Signore ti teneva già nella sua mano da quando eri piccolo. Alors pourquoi pleures-tu? Allora perché piangi? C'est ton vécu. Perché è il tuo Et vissuto. ton vécu peut bénéficier à quelqu'un d'autre. E il tuo vissuto può essere benefico per Pour qualcun relever altro. quelqu'un qui est dans cette même souffrance. Può rialzare qualcuno che è nella stessa situazione di te. D'ailleurs, la Bible dit que les souffrances que nous avons sont au profit des autres. E quindi perché le scritture ci dicono che le sofferenze che noi viviamo sono al beneficio degli altri. Mais si toi, tu ne veux pas souffrir, Ma se tu non vuoi soffrire, comment le Seigneur va attirer d'autres personnes pour que tu les aides? come il Signore attirerà altre persone affinché tu li aiuti? Ah. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il Signore non ti ha dimenticato. Le Seigneur écrit encore une nouvelle lettre de ta vie. Il Signore scrive ancora una nuova pagina della Je tua te disais vita. hier que beaucoup de jeunes filles te suivront derrière, beaucoup d'enfants. Il Signore mi diceva ieri che tu hai avuto 2 figli, Emmené derrière toi. ma il Signore sta portando dietro a te altri Ton figli expérience e è la tua esperienza. va sauver beaucoup de jeunes filles. Aiuterà tante ragazze. Tu leur présenteras Tu li le presenterai Père il Padre parce que l'amour du Père perché l'amore del Padre t'a manqué. ti è mancato. Et le Seigneur dit, je suis ton Père. E il Signore dice io sono tuo Padre, Le seul Père que tu as, que tu n'auras jamais. l'unico Padre che non avrai mai. La consolation. Consolazione. Après ces temps de désert, Dopo questi tempi di deserto, la consolation. la consolazione.